Okay, Assalamualaikum, selamat petang, and very good afternoon. Welcome to our class today. I just wanted to check the audio and visual. Can you hear me and see me clearly? All right, thank you very much. Any question before we start? Ada soalan sebelum kita sambung? Okay, in the UM portal now, you can check and also if you already select the company, you can tell me through the WhatsApp and I will update the company that you choose for the group project. Can we start now? Boleh kita mulakan sekarang? Okay, in the last meeting, we have discussed about the liquidity ratio. Okay, any question before we start our topic of the asset management ratio for this week? Boleh kita mulakan sekarang? All right, before that, I would like to call Tay Wai Xiang. Tay Wai Xiang, are you here? Yes, sir. Hello, sir. Can you hear me, sir? All right. Can you hear me clearly? Boleh dengar saya? Boleh, sir. All right. Okay. Apa Huh? maksud liquidity? What is the meaning of liquidity that you understand? Liquidity maksudnya dalam short term current asset maksudnya secepat maksudnya how fast our current asset can be converted into cash. Yes. Liquidity is we play now with time. How fast, how quick, meaning that we deal with the time and how fast we can convert the current asset into cash. Right? That is the liquidity. Okay, there are two measurement used in liquidity ratio. Number one is the current asset ratio, current ratio, and the second one is the quick ratio. Yes. Okay, we want to test how fast or how quick we can convert the current asset into cash. Right. In the last meeting, we discussed, we see the current asset. Okay, we see the current asset. We see the current ratio. Okay, here current ratio is the 2.23. But after we remove the inventory, suddenly the acid test ratio or the quick ratio drop from 2.23 to 0.92. Here we can detect the problem of the inventory management, where this company fail or not really good to transform the inventory into cash. Okay, masalah syarikat ini adalah kegagalannya untuk tukarkan inventory
kepada tunai. Okay, we detect the problem in inventory management. So, cadangannya or the recommendation is syarikat perlu meningkatkan aktiviti jualan atau meningkatkan aktiviti pemasaran, promotion and so on, so that this company can increase the effectiveness of inventory management. Okay, that is the style or the technique how we or how you will do the group project. Okay, we test all the ratios here, and you must determine where is the problem of the company and then give the suggestion. Okay, all the result, you must explain all the result and give your justification. Is it this company in the good condition or not? All right. In your UUMOL, I just give or uploaded the details of the group project. Okay. Number one, you must choose one company from the Bursa Malaysia, and then do all the ratios stated in the group project. Okay, and then answer all the questions stated in the group project as well. Okay, this is the last week meeting. And also we discuss about some of the measurement here, ACP and account receivable. In the asset management, we want to determine the efficiencies and the effectiveness of the firm in managing its asset. Okay. Here we want to see about the investment in account receivable, inventories, and also the fixed asset. Okay, kita dah lihat ACP, account receivable management here, and we see here the result is 22 or 20 days. The company able to collect the account receivable. Okay, then I would like to call Amirah, Ilya, and Shira. Amirah ada di sini, Amirah? Amirah ada di sini? Amirah, are you here? Alright, then I want to call Ikhwan, Nur Fitri. Hello, sir. Ya, Ya, Ikhwan. Ikhwan. Ya, saya. Macam mana account receivable boleh wujud dalam syarikat kita? How account receivable exists in our company? Macam mana? Saya tak jelas. Macam mana, sir? Macam mana account receivable Account boleh receivable. wujud di dalam syarikat kita? Macam mana account receivable boleh wujud dalam syarikat? Kejap sir. Okay, take your time. Kelas kita ni 3 hari tau baru siap. Atau ada sesiapa yang nak bantu Ikhwan? Okay, thank you Muizzah, Debra.
Dia account ni untuk customer yang apa beli guna kredit. Account Okay. receivable. Okay, there are two type of transaction Ha. in our business. Number one is the cash sale. Number two is the credit sales. Okay. When we sell our products or services through credit, okay, then account receivable will appear in our business account. Setakat itu boleh dapat, semua boleh ikut situ. Alright. After we calculate the ACP using this formula, and then this is the result. Okay, 21 or 22 days. Okay. Result ini bagus atau tidak bagus kepada syarikat kita? How you translate this result? Saya nak panggil Hemanaden. Hemanaden, are you here? Yes, sir, I'm here. All right. How do you translate this result? Is it a good or not really good to our company? If they're able to pay We within collect. yeah, We collect uh, in 21 or 22 days here. Is it okay or not okay to our company? so it's considered okay. If not, it's extended to 1 year. It's low. It's a short. In the short period means okay. Do you think this 21 or 22 days here is all right, okay to our company? How do you justify this is good for our company? Because dia dapat collect dalam 1 bulan. Okay, is it mean okay? Yes, sir. All right, thank you very much. Saiful Nizar, Muhammad Saiful Nizar. Adakah syarikat kita cukup bagus? Dan bagaimana kita nak menentukan bagusnya syarikat kita? Dalam kutipan account receivable ini. Muhammad Saiful Nizar. I will take your name here. Okay, Hafiz. Muhammad Hafiz Shukri. Muhammad Firdaus Azman. Aaron. Aaron, are you here? Yes, sir. All right. The clue just given by our friends here. So how we determine how good our company? Compare the month before. Yes, we compare our result with year by year. Yes. Okay. Or we compare with the Month. market. We compare with our competitors, or we compare with the
benchmark given by third party. Okay, setakat itu boleh ikut? Yes. Alright, kita sambung lagi. Okay, account receivable turnover. How many time account receivable are rolled over during a year? That means the ability of the business to collect debt from its customer. Account receivable turnover is better because it shows the business able to collect debts immediately and has a few bad debt. Okay, semakin cepat kita kutip balik hutang, itu adalah semakin bagus. So jangan you kata kita kutip dalam tempoh 20 hari is okay or good for our company because less than 1 year. Oh, dalam bisnes semakin cepat kita kutip hutang adalah semakin bagus. Don't let our debt turn to be a bad debt. Okay, because duit yang kita kutip ataupun liquidity apabila kita transform di account receivable menjadi cash, maksud kita kutip dengan cepat, kita boleh guna duit yang kita ada tu untuk membeli inventory yang baru. Okay, jangan biarkan duit kita terikat dengan hutang terlampau lama. So dalam bisnes, when we collect our debt faster, it mean good to our company. Okay. Dia macam manusia jugalah, kalau kita biarkan duit kita terlampau lama dipinjam, kemudian anything can happen. Okay, in the long run, for the long time. Okay, syarikat yang pinjam, yang membeli kredit daripada kita mungkin akan tutup dan mereka tak boleh bayar hutang, atau orang yang pinjam duit daripada kita meninggal, kemudian hutang kita pun tak dapat nak dikutip. Okay, dalam bisnes, dalam kehidupan, kalau orang hutang dengan kita, kita cepat-cepat minta balik bayaran. Sebab duit itu kita nak guna untuk benda lain. Garit, dapat itu? Okay, inventory turnover. Okay, inventory turnover. I want to call Nur Syahirah Muhammad. Are you here, Nur Syahirah? Boleh activate speaker sekejap tak? Ataupun mikrofon? Yes, sir. Okay, Syairah, apa maksud inventory? What is the meaning of inventory? Kejap sir. Tak apa, ambil masa. Kelas kita 3 hari tau. Okay, thank you for the response. Syairah, you okay? Yes, sir. You jangan pergi Tengok. supermarket tau. You jangan pergi supermarket dan tinggalkan kita menunggu you kat sini. A complete list of items such as property, food in stock, or the content of a building. Okay. Inventory in short
is the macam Visalini respond here. Inventory is some goods or material that we buy as a stock and then we sell it back to the market. Okay, inventory ini barang dagangan kita. Barang yang kita beli sebagai stok untuk kita jual kemudian ke pasaran. That is the simple meaning of inventory. Kita tak guna benda tu. Atau kita tak guna material or the goods that we buy. Let's say we buy, katakan kita beli apa? Kita beli kayu. Okay, kita beli kayu then kita proses kayu berkenaan menjadi perabot. Kemudian kita jual perabot yang dah siap itu ke pasaran. So kayu yang kita beli tadi adalah inventory. Okay. Dan dia boleh jadi inventory tadi bahan mentah, kayu tu itu bahan mentah atau kita beli barang separuh siap and then we complete it as a finished good and then we sell back to the market. That is the inventory. Okay, what is the inventory? What is the inventory turnover? Inventory turnover is how many times we order. Okay, we order or we buy the inventory. Semakin banyak kita beli berkali-kali kita order inventory tersebut, itu menunjukkan bahawa syarikat kita semakin bagus. Okay, kita beli kayu, kita proses, kita jual, habis. Kemudian kita order lagi kayu, kita proses jadi perabot, kita jual, habis. Kita order lagi kayu, kita proses jadi perabot, and then kita jual, habis. Semakin banyak kali kita order inventory tersebut, maka menunjukkan bahawa syarikat kita memang efektif. Okay, syarikat kita memang cekap dalam pengurusan inventory. So the higher the inventory turnover mean the firm is good or better position because show a quick inventory movement. Okay. Kalau you tengok sini, the higher the inventory here means inventory is one of the item in the current asset. And how we transform the inventory into cash or in bracket sales means our company is effective. Got it? This is the inventory turnover formula. Okay, cost of goods sold over inventory. And here, our company take 67 days in new order of the inventory. So I want to call Nur Shazwani Zahira. Nur Shazwani, are you here? Yes, sir. Okay, Shazwani, 67 hari untuk inventory turnover. Adakah syarikat kita bagus atau tidak bagus? Uh, bagus kot. Bagus kot. Macam mana kita nak menentu bagus kot? Apa yang kita perlu lakukan? Buat Yes. Thank you, Muiza, Deborah. We have to compare. Okay, we have to compare with the previous years. Okay, kita bandingkan dengan tahun lepas. Adakah tahun lepas kita kutip 100, kita buat inventory turnover kita 100 hari. Tahun ini kita dapat 67, meaning that our company ada improvement. Okay, semakin bagus. Daripada 100 hari tahun lepas, tahun ini kita 67 hari. Syarikat kita makin bagus. But let's say tahun lepas 50 hari. Tetapi tahun ini kita 67 hari saja sebab COVID tak berapa nak kilang, nak boleh buat operasi, jualan pun lembab. So, tahun ini kita mengambil masa 67 hari. Tahun-tahun sebelumnya cuma mengambil masa 50 hari. So, syarikat kita tidaklah sebaik
tahun lepas. So boleh That is the technique. That is the technique. Sekarang ada kawan-kawan kamu yang di sini dah pandai untuk tackle the question. Thank you very much. Okay, semakin tinggi ataupun semakin rendah di sini, semakin rendah hari ini, maknanya apa ni, inventory turnover ini semakin tinggi, maka syarikat kita semakin bagus. Okay. Alright. Mana tak jalan? Sorry. Okay. Fixed asset turnover. Fixed asset turnover here give us the idea, the investment to buy the fixed asset and how we use the fixed asset in generate the income for the company. Okay. Let's say we buy machine. Okay. How we invest on the machines, and the machines we use it in generate sales, or what we call here in generate the income to the company. Katakan tadi kita beli kayu, kita ada kayu, kita beli mesin kayu yang baru dan mesin kayu tersebut telah meningkatkan production, increase our production in investment of the new machines, telah meningkatkan pemprosesan perabot, dan dengan peningkatan pemprosesan perabot tersebut kita boleh meningkatkan penghasilan perabot dan kita jual ke pasaran. So pelaburan ke atas aset tetap tersebut telah memberi pulangan yang bagus kepada syarikat kita. So the higher fixed asset turnover is better because show the effectiveness of the firm to produce sale from its fixed asset. The formula is here. So this company fixed asset turnover is 2.03. Alright, then this is the conclusion. Davis company generate 2.03 in sale for every one invested in fixed asset. Soalan yang sama. Okay, Muizzah pula. Muizzah tadi pandai jawab soalan orang lain. Muizzah, how about our company in fixed asset turnover? Muizzah? How about our company now in fixed asset turnover? Is it okay or not okay? Activate lah speaker tu, apa ni, mikrofon tu. Okay. Alright. Okay, tak apa. Kalau kita lihat di sini, setiap RM1, every single dollar invested in fixed asset can generate 2.03 in sales. Bermakna setiap RM1 yang kita laburkan untuk membeli mesin tadi, mesin tersebut boleh menjana RM2. Setiap RM1 yang kita labur, kita dapat balik RM2. Bermakna pelaburan kita tersebut adalah bagus. Alright? Anda boleh lihat di sini, kesimpulan telah pun diberi di sini. Kalau you nak justification, conclusion yang lebih jitu, kita bandingkan dengan tahun yang lepas. Okay? Supaya jawapan kita lebih pelbagai. Okay. Tadi kita lihat inventory and
account receivable. Inventory and account receivable is the current asset. Okay. Inventory and account receivable just now is the current asset. And then we continue with the fixed asset turnover. Okay, fixed asset turnover. Fixed asset just a fixed asset. Okay. And then when the current asset plus fixed asset is the total asset. Here, just now we see the we see the fixed asset turnover is 2.3. Okay, 2.3. And then after we include current asset in our calculation in the total asset turnover, suddenly the figure, the result here is dropped from 2.03 here to 1.7, 1.37 time only in total asset turnover. What actually the problem of this company? Kalau tadi kita dapat RM1 pelamburan, kita dapat balik RM2.03. After we include our current asset in our calculation in the total asset turnover, RM1 we just can generate 1.37 instead of 2.03 just now. So what is the conclusion that we can make here? UEY, can you give the idea? Can you repeat the question? Okay. You see here in the fixed asset turnover investment, we generate RM1 every one single dollar we invest in the total in the fixed asset. The company can generate 2.03. Okay, and the result here is 2.03 in the fixed asset turnover. But when we include current asset in the total asset turnover here, the result is 1.37 only instead of 2.03 just now. And every single ringgit, every single dollar invest in the total asset, we only can generate 1.37 instead of 2.03 just now. So can you give the idea what actually happened to this company? The inventory is still in the company. Okay, you right? You want just give the idea here. Again, UI? There's Louder? still inventory in the company that haven't sold. Yes. Meaning that we still, the problem still in converting the inventory. Okay. Inventory is one of the item in the current asset. Syarikat ini seperti yang awal tadi kita dah detect the problem of inventory. Again, it's repeated in the total asset turnover, meaning that the result is consistent. Okay, the result is consistent here. Masalah inventory tadi akan memberi kesan kepada syarikat keseluruhannya. Okay, the company is not good enough in managing their current asset here. Okay, setakat itu ada soalan sebelum kita sambung. Any question?
what we just discussed just now is the technique or the strategy how you will do the group project. Apa yang kita bincangkan tadi adalah cara bagaimana you all nak jawab atau nak buat tugasan berkumpulan. Yang pertama, you have to run the all the ratios here. Okay, pertama anda perlu kira semua ratio yang diberikan. Kemudian dapat jawapan, you have the answer. Okay, and then give the meaning to the number. Give the meaning to the answer. Okay, beri sebab benda ini result yang kita dapat itu baik atau tidak baik. Kalau tidak baik, kenapa? Kalau tidak cukup bagus, kenapa? Kalau bagus, kenapa? Berikan sebab and justify your answer. Kemudian, di akhirnya ada kesimpulan. Apakah cadangan ataupun recommendation kepada syarikat untuk memperbaiki pengurusan syarikat pada masa hadapan. 3 atau 4 benda ini perlu ada dalam setiap jawapan result yang anda dapat. You run, you calculate the ratios, and then you have the answer. Give the reason, this answer, this result is good or not good, and give your justification. And then follow with the suggestion or recommendation to that company. Setakat itu okey? Okay, now we continue with the profitability ratio. Okay, kita sekarang dalam nisbah keberuntungan. Profitability ratio. The profitability ratio is to measure a firm ability to generate profit relative to the sale, asset and the equity. Okay, sekarang kita akan menggunakan maklumat-maklumat ataupun data-data daripada penyata pendapatan ataupun kita panggil dia the income statement. Okay, dua yang awal tadi which is current ratio and then asset management ratio, we use the item or the data from the apa kita panggil balance sheets. Okay, now we use the data, the combination of balance sheet and income statement. Number 1 is the gross profit. Number 2 is operating profit, net profit margin, return on asset, and return on the equity. Okay, what is the gross profit margin? Gross profit margin, when we look at the cost of goods sold as a percentage of sales, it shows the firm ability to turn $1 of sale into profit after the cost of goods sold has been accounted for. The formula is gross profit margin, gross profit over sale. Okay. So kalau kita lihat di dalam contoh di sini, okay, ada orang tanya saya, macam mana kita nak dapat figure ini? How we get this figure? 140 million over 600 million. These figures come from di sini. Okay, kita dapat daripada sini. Okay, ini kita dapat ambil data-data ataupun maklumat angka-angkanya dari sini. Okay, dari sini. Sorry.
Okay, gross profit margin. Kita dapat 23.33%. Make sure some of the ratios using percentage, some other use time, some other use days, berapa hari, peratusan, dan juga kali, berapa kali dalam setahun. Okay, seperti inventory turnover tadi. So berhati-hati. Okay, the result just now is 23.33%. Okay, 23.33%. And then after we compare with operating profit margin, the result dropped only 12.5% instead of 23.33 just now. Okay, in the operating profit margin. What is the operating profit margin? OPM or operating profit margin examine how effective the company manage their cost of goods sold and operating expenses that determine the operating profits. Okay, mari kita lihat sekali lagi macam mana pengiraan income statement. Okay, nampak di sini kan? This is the contoh, the structure, the basic structure of the income statement. Dalam income statement kita akan ada sales, tolak minus cost of goods sold, dan kita akan dapat gross profit here. Nampak sini? Kita akan dapat gross profit. Then operating expense. Dan kita akan dapat earning before interest and tax. And then minus interest, kita dapat EBT. And minus tax, kita dapat EAT. And then preferred stock dividend. Some of the company have the preferred stock, some company don't. Okay, ini dia punya calculation atau the kaedah, the technique, how we generate gross profit, sales, operating income, and EBIT. Okay, operating profit over sale. Di sini kita dapat 12.5%. Apa kesimpulan yang kita boleh dapat from this result? Apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada result ini? Fatin Izzah? Denisha? Fatin Izzah, are you here? Yes, sir. Apa kesimpulan yang kita boleh buat di sini, Fatin? I don't know, sir. Di sini kita boleh nampak bahawa kos operasi bagi syarikat ini adalah agak tinggi. Okay. Di sini kita boleh lihat kos operasi bagi syarikat ini agak tinggi. Tetapi berapa tinggi itu kita tak tahu. Okay, kita kena bandingkan dengan tahun lepas supaya kita dapat melihat perubahan kos operasi bagi syarikat ini. Sebab daripada result ini kita dapat lihat gross profit kita adalah 23.33%. Suddenly the result when we try measure using the operating profit margin, the result now drop to only 12.5%, about half, okay, from the previous one. It showed the operational cost, okay, here is quite high. And then we go to the profit margin. Okay, net profit margin. Maksudnya jawapan yang bawah sekali. Okay, bermaksud kita tadi ada sales and then kita tolak cost. Okay, kita akan sales, kita tolak cost of goods sold, kita dapat gross profit. Gross profit and then kita tolak operating expense, kita dapat separuh, 12.5.
and then we minus all the expenses, and the last one kita dapat net profit margin. Okay, net profit margin over sales kita cuma dapat 7%. Ianya konsisten dengan jawapan yang sebelum itu operating profit margin. Selain daripada kos operasi di sini yang tinggi, syarikat ini juga menanggung kos-kos perbelanjaan lain yang juga agak tinggi. Okay, kalau kita lihat tadi, di dalam gross profit margin, the result here is 23.33%. But when we run the net income, net profit margin, kita punya result, the final result only 7%. So kalau kita bandingkan 7% ini, okay, 7% ini dengan 23%, ianya lebih daripada kita cakap 1/3. Okay, daripada 7% itu adalah 1/3 daripada 23.33% dalam gross profit margin. Okay, ianya menunjukkan bahawa kos-kos operasi dan kos perbelanjaan lain di dalam syarikat ini juga sebenarnya adalah tinggi. Berapa tinggi? Itu kita kena buat test yang lain melalui trend analysis, comparison with the competitors, and also benchmark by the third party. Alright? Setakat itu ada soalan? Any question? Boleh kita sambung? Sikit lagi kita akan ada return on asset and return on equity. Okay, what is the return on asset? Okay. Return on asset determine the effectiveness of the management using their asset to generate income. Di dalam pengukuran return on asset atau kita panggil dia ROA. Okay, ROA. Kita nak tengok berapa cekap syarikat menggunakan aset untuk memperolehi pulangan. Okay. Higher this ratio is better because shows that the firm effective using their asset. So formula of ROA is the net income over total asset. Semakin tinggi result ataupun nisbah return on asset itu adalah semakin bagus. Okay. Bermaksud kalau kita lihat di sini 42 over 438. So the result is about 10%. 9.59%. Okay. Setakat itu ada soalan? Actually, this ROA is the quite important result, and always see by the prospect investor when they decide, okay, to invest or not to invest to the company. Ini adalah salah satu aspek yang selalunya diperhatikan oleh para pelabur sebelum mereka membuat keputusan untuk melabur di dalam sesebuah syarikat. Okay, the next one is the return on equity. Return on equity also one of the aspect or one of the ratios always seen by the investor before they decide either to invest or not to invest in the company.
Return on equity determine the effectiveness or the efficiency of the firm generate income for its shareholders. Okay, para pelabur ataupun shareholder ni selalu akan memerhatikan return on equity. Setiap ringgit yang mereka laburkan, berapa banyak mereka boleh dapat balik. Okay, berapa peratus mereka boleh dapat balik. Umpamanya kita melabur di dalam sesebuah syarikat, berapa ROE? Selalu mereka akan tanya berapa ROE, return on equity, ataupun ROI, return on investment. Kalau saya melabur di dalam syarikat ini. Okay. It is the profitability measurement to the equity investment in the firm. Higher ratio is better because show they able to produce higher profit to its owner. Remember, one of the ultimate objective of the company is to increase or to maximize the shareholders' wealth. Salah satu objektif penubuhan syarikat selain daripada memaksimumkan keuntungan adalah untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Because the pemegang saham, the shareholders is our true owner of the company. So the formula of ROE is net income over total equity. Okay, the return is here. The return on investment, the return on equity is here. 23.69. Okay, soalan yang sama. Adakah ROE bagi syarikat kita ini bagus ataupun tidak bagus? Kita pergi kepada Hazirah. Hayatul Hazirah. Hayatul Hazirah ada bersama kita pada petang ini? Yes. Okay, macam baru lepas makan ya. Taklah. No. Okay. Hazirah. Yes. Syarikat kita ROE bagus ataupun tidak bagus? How about our ROE, our company? If the return is 20.69%. I think good. Then why you say so? Give your justification. I Macam don't mana know. kita nak tahu syarikat kita ni bagus dalam ROE? Apa kita perlu buat? Comparison. Yes, kita perlu buat perbandingan dengan tahun lepas. Okay, dengan tahun-tahun yang lepas. Okay, kita akan melihat trend analysis. Kita akan membuat perbandingan. Tahun lepas, let's say last year, ROE is 30. Okay, last year ROE is 30. But this year only we able to generate 20. It means syarikat kita less than the performance is not so okay compared with the last year. Okay, if the last year ROE only 15%, but this year our ROE is 20.69, it means our company better and better. That is the style how you justify your answer. So soalan ni sama, cuma kita the situation will determine our ROE is good or not really good. Okay, Zira, thank you very much. Kita sampai mana? Okay, sambung. Leverage ratio. What is the leverage in general? Apa maksud leverage ini yang anda faham secara general, secara am, general. Okey, kita sambung kepada Fahana, Nur Fahana Razim.
Farhana, are you here? After. Farhana tak makan lagi ke? Makan dah. Okey, dah makan. Okey, secara amnya, apa maksud leverage? Leverage an investment strategy of using borrow money. The strategy? Strategy of using borrow money. Borrowed money. Yes. Okay, meaning that debt. Okay, Yes. in short is debt. How we manage debt. Okay, secara pendek, secara ringkasnya, leverage itu adalah hutang ataupun debt. Setakat itu boleh ikut? Boleh, sir. Alright. Secara amnya, secara in general, leverage is debt. Okay, leverage itu adalah hutang. So, leverage ini akan menjawab, this leverage answer, how firm finance its asset. Okay, bagaimana syarikat membiayai aset. Adakah kita beli aset tadi secara tunai? Kebanyakan syarikat tak beli aset secara tunai. So, bagaimana mereka membeli aset? Of course, macam apa tu Zira cakap, kita beli aset secara hutang. Especially factory or manufacturing company, normally mereka tak akan beli aset secara tunai. Okay. Dalam sesebuah kilang ataupun productions, katakan mereka membeli mesin. Okay, mereka membeli mesin atau apa-apa teknologi untuk production. Kebiasaan nature, mesin ini akan teknologi berubah. Okay, teknologi berubah. Apa yang you faham, the technology change. Apabila teknologi change, mesin baru akan dikeluarkan dengan cepat atau version, okay, version mesin tersebut akan dikeluarkan dengan cepat. Dan kalau mereka beli hutang, mereka boleh tukar mesin tersebut dengan cepat. Okay, mengikut peredaran teknologi. Selain daripada itu, jika kita beli mesin secara hutang, biasanya maintenance of the machine still do by the supplier of the machine, supplier of the technology, instead of we buy cash. Macam you beli apa di rumah yang you beli secara hutang. Katakan you beli, katakan di rumah you ada apa? Kowe, yes, kowe. Thank you Ilham. Kita beli kowe ataupun apa tu satu lagi? Apa dah? Kowe lah, kowe. Kita ambil kowe. Okey, kalau kita beli kowe secara hutang, biasanya setiap 2 bulan atau 3 bulan, kowe maintenance tu akan datang buat servis. Okey, cuba kalau you beli kowe secara tunai. Dia punya technician tak akan datang you untuk servis kita punya kompartmen di dalam kowe tersebut. Okey. Lagipun teknologi kowe tu juga akan berubah-ubah. Okey, daripada satu version daripada satu siri kepada siri yang lain, daripada cuma air panas ada air sejuk, daripada air sejuk ada ketul ais pula boleh keluar daripada kowe dan sebagainya. Okey. Itu bermaksud teknologi cepat berubah. So biasanya kilang-kilang ataupun production manufacturing company, mereka tak akan beli secara cash. So selalunya mereka akan beli secara hutang. Secara secara pembiayaan. Okay, financing. So bagaimana syarikat finance ataupun membiayai pembelian aset mereka? Okay, the second one is show the ability of the firm to suit its responsibility or obligation to their debtors. Bagaimana keupayaan syarikat kita membayar balik kepada pihak bank. Contohnya kalau kita pinjam daripada pihak bank.
Okay. Adakah kita bayar promptly? Okay. Follow the schedule set by the bank, or we reluctant, we skip. Okay. Ada bulan yang kita tak dapat bayar, ada bulan yang kita bayar terlebih dan sebagainya. Okay, the leverage ratio determine the effectiveness of the management in using and managing the capital. The measurement is here: debt ratio, equity ratio, debt to the equity ratio, and the time interest earned. Okay, debt ratio. Okay, dalam kilang kita ataupun dalam syarikat kita, berapa banyak hutang yang kita gunakan untuk mengoperasikan syarikat kita? How many debt in our capital structure? Okay, ataupun how many debt we use to buy the asset? Berapa banyak hutang daripada aset-aset yang kita ada tersebut, berapa banyak yang kita beli secara hutang? Okay, contohnya dalam kehidupan peribadi, ibu bapa kita, ibu bapa you ada rumah. Adakah ibu bapa you beli rumah tersebut secara tunai? Ibu bapa you ataupun kita sendiri beli kereta. Adakah kereta itu kita beli secara tunai? Okay. Okay, kita boleh katakan kereta itu aset, ataupun rumah itu aset, atau kita beli tanah itu aset. Adakah kita beli semua itu dengan tunai? Rasanya tidak, sebab kita beli rumah, kita buat pinjaman bank. Kita beli kereta, kita buat pinjaman bank. Kita beli tanah, kita buat pinjaman bank. Silap-silap nanti you all nak kahwin pun you buat pinjaman bank. Maka isteri atau majlis perkahwinan tadi terikat dengan bank. Okay. Okay, debt ratio. Show the percentage of the firm's asset that financed by the debt. Okay, debt ratio, total debt over total asset. Equity ratio. What percentage of the firm asset are financed by the owner? Berapa banyak kita beli melalui equity kita? Okay, later on, I will show you. You tengok dulu ini You tengok dulu ini. Just now, I introduce you with the capital structure. Okay, this is a total capital in the company. Dalam syarikat kita, sebahagiannya kita dapat modal melalui hutang. Sebahagiannya kita dapat kita dapat daripada hutang, debt. Okay, debt. Adanya kita dapat daripada equity. Ini kita panggil dia equity. Equity terdiri daripada common share. Common share. Dan dia juga ada preferred share. Okay. Macam mana je? Preferred share. Okay. Dan dia satu lagi, dia ada di sini ada retain earning. Okay, retain earning. Berapa banyak daripada komponen modal kita terdiri daripada hutang ataupun terdiri daripada equity. Ini dua, common share and preferred share is the equity. Dan berapa banyak kita simpan keuntungan tahun lepas untuk kita gunakan pada tahun ini. Alright, this is the ratio debt to equity. Perbandingan antara hutang dan equity. Berapa banyak kita guna hutang, berapa banyak kita guna equity.
Okay, the last one is the time interest earned. Examine the amount of operating income available to service interest payment. Adakah kita punya keuntungan tadi kita dapat bayar balik kita punya faedah ataupun kadar faedah yang di-charge ke atas pinjaman yang dibuat. Adakah kita mampu membayar balik mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak bank dan sebagainya. Higher of this ratio is better because shows the firm is able to pay the interest. Okay, TIE, time interest earned. Oh, sorry. Okay, inilah the limitation of ratio analysis. Walaupun ratio analysis ini adalah bagus untuk menentukan dari aspek kewangan pengurusan syarikat, tetapi walau bagaimanapun masih terdapat kekangan ataupun limitation terhadap ratio analysis ini. Lebih-lebih lagi dalam keadaan teknologi yang cepat berubah dan juga dalam keadaan apa yang kita panggil hari itu IR 4.0. Okay, ratio analysis ini ada kalanya terdapat kekangan ataupun limitation. Okay, mari kita lihat satu-satu. Number one, difficulty in identifying the industry categories or finding peers. Seperti yang saya cakap tadi, apabila teknologi berubah dan banyak syarikat terlibat dalam pelbagai jenis industri. Okay. Contohnya saya ambil satu contoh biasa yang diambil. Katakan Petronas. Apakah nature of the business of the Petronas? Okey, kita tahu Petronas terlibat dalam bidang ONG, oil and gas. Okey, terlibat dalam bidang gas dan minyak. Okey, itu yang kita tahulah, the nature of the business. Tetapi Petronas juga terlibat dalam bidang-bidang lain. Okey, dalam bidang permotoran, dalam bidang teknologi engine, dalam bidang kalau anda lihat fertilization ataupun dalam bidang pertanian. Okey. Mereka menghasilkan baja tumbuhan daripada ekstrak petroleum. Okey. Dalam industri sukan. Okey, Petronas juga terlibat dalam Formula 1, pembangunan enjin dan sebagainya. Maknanya Petronas bukan sahaja terikat dengan ONG business, but they also expand the business in other category. Okay. Nombor satu, kita susah nak tentukan peers ataupun industri mana sebenarnya syarikat ini terlibat. Published peer group or industry average are only approximation. Okay. And then accounting practice differ among firm. Kalau kita lihat tadi dalam penentuan inventory just now, okay, dalam penentuan inventory, sebenarnya inventory ini ada beberapa teknik. Kalau you all belajar mungkin pada peringkat diploma ataupun STPM, ada beberapa teknik dalam pengurusan inventory. Okay. Ada yang menggunakan teknik ataupun kaedah yang kita panggil sebagai FIFO. FIFO. Okay, FIFO. FIFO. Ada yang menggunakan teknik LIFO. LIFO. FIFO itu adalah first in, first out. Ataupun LIFO itu adalah last in, first out. Okey, anda boleh buat pembacaan lebih lanjut berkaitan dengan
what is the FIFO, FIFO ataupun LIFO, LIFO di dalam pengurusan inventory. Okay. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan financial ratio can be too high or too low. Okay. Ianya akan menjadi masalah bila kita menggunakan data yang salah ataupun nombor yang salah, maklumat yang salah daripada apa yang kita panggil daripada penjata kewangan yang tidak betul. Okay, ianya juga akan menjadi limitation kepada ratio analysis. Kemudian apa lagi kita boleh lihat sini? Industry average. Okay, not provide a desirable target ratio or norm. Okay, ini kalau kita menggunakan analisis benchmark. Okay, kita menggunakan third party ataupun benchmark to compare. Okay, ada yang available, ada yang tidak available. Okay, saya rasa ini dah berulang balik. Okay, I think that's all for today. Itu saja di dalam topik ini. Saya minta setiap kumpulan membuat discussion. Okay, dan kemudian pilih syarikat. Kemudian ketua kumpulan akan maklumkan kepada saya melalui WhatsApp syarikat mana yang mereka pilih. Dan kemudian saya akan daftarkan syarikat you dengan kumpulan supaya tidak ada redundant. Okay, tak akan ada dua kumpulan yang membuat syarikat yang sama. And then start download dan buat analisis berkaitan syarikat berkenaan. Okay, saya pasti sepanjang proses menyiapkan tugasan berkumpulan ni akan ada banyak benda baru yang you all akan nampak, akan ada masalah dan masalah ini akan diselesaikan sikit demi sikit. Okay, jangan jangan tunggu sampai saat akhir untuk buat group project sebab nanti saya akan beri you quiz, ada banyak quiz dan saya akan bagi you juga tugasan individu akan banyak bebanan. Akan ada banyak bebanan. Jadi tugasan ini perlu dibuat bermula daripada sekarang. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti?